Hello everyone, so we're here at sa tinganan ng tindahan ay Pepper Lunch. Wow, it's located here in Panglao. At umangan na sa Jollibee and McDo. So, hindi sa may mag-McDo Jollibee kay kadalaw man mo na kanon god. Muna mong breakfast, lunch, dinner bag during school time. Charot. So, diri sa may. Oh, ha? Mami na siya, ha? Look at the food choices. Wow, na teriyaki, na premium steak. Medyo mahal-mahal na siya. So, baka ubutan na. So, ari na taning mga tag 300 kapen. Wow! So, magluto-luto na siya kay Slim Plate. May butangan kay Sizzle Eat Your Way Man. So, muna siya. So, gamay siya tanong sa gawas pero padung sa sod. Oh, taas man kayo. Oh my God. Sama na yung menu. Wow. Wow, nice ng store. Sunod ko sa hombo sa manager para dagang kumakaon. Oh yeah. So nakapili na og kanang lamisa si madam. So ano siya ang designs na ilang store. Wow. So muna akong gi-order. Make na ha? Kani ang tato, pero basin dudahan ko kanay sausage. Alright. Wow, so these are the set B add-on, and then this is my set A add-on, crab and corn with the cucumber lemonade. Wow. Oh, yummy sa ganang kaon. Wow. Yes, that is mine. Mix it together so maluto na ang beef. Pour your piece of sauce. Okay, thank you. So hot. Wow. Wow, so here comes our food. So that's the chicken. Together na lang ma'am, with natin sauce, very Alright, so we're ready to eat. Wow, let's go. So those are the tawagan yung sauce daw. Wow. Favorite na mo? Paper. So that's how to eat pala. She makes it properly. Ah, nice. Alright. Pana, busog na ko sa aso palang daan, busog na. Maglami lagi ito ya. Balo talag. Are you enjoying your meal? Wow. Hindi pangutana ang nang libre. Thank you. Wow. Kamsamida? Ah, kamsamida. Oh, kamsamida. Yan ang problema pag walang cellphone stand ba. Itan yun. See? Muna palatandaan
nga nabusog ang usa ka tawo. Kana ang tawag kana takaw tingin. Di bitaw, nabusog sa daan sa salad kato ba? Wala niya may labtan niyang main dish. Wala niya eh. Pero ko, urot. Oh, urot. Lemonade hapit na. Oh yeah. Okay, so we're done eating na. Wala na lang mag-iipos kay super init pa ang butanganan sa sizzling plate. So we're done. Thank you. Thank you. Japanese ng chocolate. Arigato. I know how to speak Japanese, but only that one word. Arigato. We're done. So, marami kaon. As usual, ako ay magkuha sa sakyanan sa parking.